Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai revenu encore avec un secret très puissant encore pour avoir le monde dans ce peu d'état, Inch'Allah. C'est un secret pour éloigner de la pauvreté. Inch'Allah, sans plus tarder, seulement c'est les zikrs qu'on doit faire. Il n'y a pas de zikr dedans. Seulement, vous allez effectuer 2 raka au soir. Après ça, après salam, vous allez faire Astaghfirullah 100 fois, Salatul Fatih 100 fois et Suratul Sarhi 299 fois et Ya Rahman 4099 fois. Inch'Allah 9999. Inch'Allah, on va voir. Inch'Allah, tout ce qu'on veut par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un secret qui est cassé dedans, mais Inch'Allah, vous en verrez ça en la suite. Seulement, c'est les zikrs. Vous allez faire ça 3 jours. 3 jours sans relâche. Vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez. Inch'Allah, il va vous accorder dans 3 jours. C'est de kun fayakun par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vais expliquer ça dans notre langue. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mba mbarak bilento alo nama sengo baki na kan nakam fama na secret de man video ma inshallah rabbi to mambara fa sura defan na wonna kan karama wonna kan kala falama ana de rabbi sura suratul sarhi c'est-à-dire na de fulunyi khana de rabbi be heri na de ra mbam fa kana na won ko mato eno ala khalqun bera wonna kan kul rahman dunya sebirin sa kan kuy sen na kan berin na dunya na ha berin dirize fe nan kal fala rahman dunya neme ba wonne men rambiren ko ayekeli nan fi ko ma anana na wal ma wonyi ne mesto mbam va na kali nan video ma ano ha sorara so amina ko soran denan ko nan kal fara suratul sarhi mari ge khay gindoma al khawon khayifan akino akayara fa mana won khayifan de insha Allah rabbi ba wo fa mana yitung de wakati firensaleti firensal gambire na ge khay assalamu alaikum nabi de ifa ma ye astaghfirullah na wudde wo besan yake me ifa salatul fatih سيدي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نفعا سانفوا سورة الصرح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأن وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فأنصب وإلى ربك فارغب. Donc ina nan fan karama kema firin tongo solmana non solmanane ina fankara na kontira e gala kali na kan falare dunya neme rahman dunya neme kanyi mbana dunya neme kanyi nan wonna nan falama ya rahman e kana ya rahman e kana fantungo e kana wodde wulu nane kema solmana non solmanane mba e kana fantungo wulu solmanane wulu nane tongo solmanane non solmanane e kana fan wodde nara 4099 fois. Inch'Allah, il y a un bina rêve, à la béwa en Rome. Inch'Allah, Allah n'a fi miamane. Et voir si ce Rome, c'est un secret de Kun Fayakun. Voir si ce Rome, à la femme n'a sonné à des bénas sur le Coran, Karim Homana Barakara. Si Kayomuna ebe, en araba, Ibarema Kuya, Hargi Horoko Fera, Ibarema Kuyanara, Ibara Fuluni Sotomari, Ibara Fulun Karafu, Anon Ferimbrima. If I'm an alaga heri today, if I'm an astode, Kifanyira, Ecolomane, Hesarena Matima. Iwar na yagara fan nemerima iwar fi xoma iwar lina xoma yat xel min mana fin de commerce na sisra ba me wali na khayra ba ala na dera bi mana khelina ra na xama ga ko kifanyira na khanti de na yat suratul sarh anu ya rahman ba ina wudu fef mana na fami mes de kun fayakun inshallah. Donc on va mana wolu de ba xam kan sa wa mastofi toujours ma numéro na fanyi wona walu di bombo de na mo et plus 224 669 82 91 87 wono mane mastade inshallah rabbi bayali mane won fama to lañi dande bene ha ala sa wakati beta bi won mamma fama ne se kan defan fi de na khani me e khame re khara banque e wa makana nyana me wa mana khara banque na finde mo yora ha gine na ga kama mutakama amutima do de on ya dimme na mutaka se mutaka wa ga su fi khadu banque inshallah fama ne na fan fi de wo ma ala sa do kon defi wo ma bala ga nasima ya santé ya na ala kana yidi wo mbag begbira. Donc ali mananara mo bara mrin wal sana re mo contacter fait irafema. Donc on remercie tout le monde mba wol kata man wa abonnez-vous sur notre chaîne inshallah
nanan fama afande mo ma kifa mu man fa publier de wo man ka secret fan partager réseaux sociaux ma wo man ka partager fanyi fanna mana fama ne so ne araba de wombe akolo wonno ma akhumma sade kina kha wongwa ma yama nan ko haya ma fa won fama ne secret to de wonyo ko mon na kha to fi mam khimun kan so mo fama na so de won Qur'an karim fama na barakara insha Allah rabbi donc nana ran dolu manakine to insha Allah won lo weta ala sa watin de fi woma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh